grosseur de masse négligeable et à spire non jointif et de raideur K égale à 20 Newton par mètre. Notre extrémité du ressort est fixée en A à un support fixe. À l'aide d'un tige, on fixe une plaque au corps S et on plonge une partie d'elle dans un liquide visqueux comme indiqué sur la figure 2. On néglige la masse de la tige et de la plaque devant celle du corps S. On repère la position d'équilibre à l'instant T par l'abscisse X, l'abscisse G0, position à l'équilibre correspond à l'origine X. On étudie le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On choisit G0 comme référence de l'énergie potentielle élastique. Donc, toujours la position où X égale 0 ou l'état de référence de l'énergie potentielle élastique. On va voir la série des exercices. Ce sont des exercices d'application. Donc, la série va être des situations les très délicates, surtout le cas d'un pendule vertical et un pendule incliné. Même si dans le cas où on a un pendule élastique horizontal, on va trouver des situations où on a pris l'état de référentiel ou bien la constante n'est pas nulle. Alors, un appareil de cisée informatique a permis de tracer la courbe de variation de l'abscisse du centre d'énergie G en fonction du temps. À figure 2, à l'équilibre, le ressort n'est pas déformé. Et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle, donc le plan horizontal passant par G à un plan horizontal, plutôt un plan référentiel à l'énergie potentielle, ça veut dire que l'énergie potentielle est nulle. On écarte le solide de sa position d'équilibre d'une distance D et à l'équilibre, on le lâche sans vitesse initiale. Bien. السؤال الأول quel régime des oscillations est mis en évidence dans la courbe représentée par 2. Bien, donc, il s'agit d'un régime pseudo-sinusoïdal. En calculant la variation de l'énergie potentielle élastique de l'oscillateur entre l'état t égale 0 et t égale 1,2, trouvez le travail de F de la force de rappel exercée par le ressort entre ces deux instants. Donc, là, on applique directement la formule. Déterminer la variation de l'énergie mécanique du système entre l'instant t égale 0 et t1 et donner une explication au résultat obtenu. Donc, هذا l'énoncé تاع les exercices. غادي نحاول انه ندير كوريكسيون ديالو لنفس العمل. 20 ملي جول. 5,25 millijoules. Très bien. Alors, troisième question. Déterminer la variation de l'énergie mécanique du système entre les instants t égale 0 et t1. Alors, la variation de l'énergie mécanique. اشنو كتساوي لنا هاد لا فارياسيون تاع l'énergie mécanique كتساوي لنا هي la variation de l'énergie potentielle قلنا élastique plus la variation de l'énergie cinétique. Alors la variation de l'énergie potentielle élastique غتعطيني شحال هي اش غنكتب 1 sur 2 k fois x دائما اللي كنمشي فين كنمشي من a0 حتى ل a2 donc هي 1 demi k x تاع a2 au carré moins 1 demi هذا كله la variation moins 1 demi k x تاع a0 au carré plus 1 sur 2 m الفيتاس هنايا هنا كنمشي من a0 ل a2 وهنا ثاني من a0 حتى ل a2 اذا ليطا فينال هي x بوان في ال a2 au carré moins x point في a0 au carré. Alors, je fais la simplification. Il y a 1 sur 2 k fois x de a2 au carré et moins 1 sur 2 k
fois x de A0 au carré plus 1 sur 2 m fois x point A2 au carré moins 1 sur 2 m x de A0 au carré. جمع chaque terme وحده وغتبان لي. Alors, il y a 1 sur 2 k fois x de A2 au carré plus 1 sur 2 m v ou la x point de A2 au carré moins 1 sur 2 kx A0 au carré plus 1 sur 2 m x point de A0 au carré. D'abord, نرجع للكالكول ديالك. Alors, A2 يعني هي t كتساوي ليا 1,2 مزيان. دونك غادي نجي لهنايا هي 1 sur 2 20 fois x de A2 c'est x de A2 هي 1 donc هي 1 fois 10 à la puissance moins 2 au carré plus l'énergie x point. لاحظوا معايا عندنا ملي تكون t كتساوي لنا 1.2 رجعوا للميبيان عندنا x maximum ياك لو ماكسيموم ديالها يعني اكستريموم. ملي كتكون عندي لا ديريفي ديال ليكستريموم سي نول لان اكس كتكون عندي فالور اللي هي ماكسيموم ديالها اذا اوتوماتيكمون لا ديريفي ديالها ديفيان نول. هنا غتعطيكم زيرو. واضح الفكره اللي قلت. ملي كنرجعوا ل 1.2 في الزمن في لابسيس 1.2 كنلقاو الميبيان ديال اكس كنلقاوه عنده قيمه قصويه. الوغ قيمه قصويه صافي دير كوا صافي دير بان راه الديريفي ديال هذيك لا طونجونت لان اكس بوان في الازيرو هو طونجونت تما. حنا ديجا قلنا ملي كتكون عندنا لينيرجي بوتونسيال ماكسيموم لينيرجي سينيتيك دوفيان نول. اذا عندنا لورسك اكس égale à 1 10 à la puissance moins 2 cm au carré, 1 mètre au carré, l'énergie cinétique devient nulle. Moins, la même chose, 1 sur 2 K, qui est 20, fois X en 0, qui est 1,2 plutôt 0,5, 10 moins 2 au carré. Est-ce qu'on a كذلك oui. Bien, donc on a هنا نعاود اون ديتاي با ما يكونش بان يعني la variation de l'énergie mécanique هي la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie potentielle هي 1 sur 2 kx final au carré moins x initial au carré. L'énergie cinétique 1 demi m x point final au carré moins x point initial au carré. غادي نحاول انني ننشر دونك غتولي عندي هنايا هذه نشرتها هي 1 demi kx A2 au carré moins 1 demi kx A0 au carré plus هاد 1 demi m vx point au carré الى اخره. غنجمع x au carré مع x point carré de chaque terme بحال l'énergie mécanique de chaque terme ومن بعد غادي ندير قلنا ملي غنمشيو في la position A2 c'est-à-dire la position où t égale à 1,2. فهذا ملي كتمشي الكورب كتلقاه داير بحال هذا الشكل. الا طراسيتو معكم هنايا غتلقاو الاكس دايره هكذا. اذا عندي هذه هي لا بوزيسيون تي 2 c'est-à-dire هذه هي لا بوزيسيون كوريسبون ا 2 وهنايا عندنا هي تي 0 ايكال 0. اذا هذه لا بوزيسيون هي لي دوني ديال. الوغ هنايا في الا 2 عندي اكس ماكسيموم دونك ملي غادي ندير الاكس بوين ديريفي ديالها هو لو كوفيسيون ديالها طونجونت. طونجونت كيكون اوريزونتال دونك الكوفيسيون ديالو زيرو. وهذه هي ريزولتا علاش كنعطيوها ريزولتا فينال كنقولوا لورسك اكس اي ماكسيموم ف اكس بوين كتكون نول لان عندنا هذه اكستريموم دونك في لي زيكستريموم الاف بريم راه كتكون عندنا زيرو. اذا هذه نفس العمليه في لو سومي هنايا غتولي الاكس ماكسيموم اكس بوين زيرو. نفس العمليه هنا في لو بوين انيسيال ا زيرو عندنا الاكس ماكسيموم هنا راه كتخرج لكم 2.5 وهنا كتكون عندكم تقريبا واحده. الا جيتوا هنا غتلقاوها واحد من المبيان. اذا فهنا كذلك عندنا اكس بوين زيرو في هذه لا سيتوياسيون دونك هذه ايكال زيرو غتولي عندي بلس زيرو. وغادي ندير الكالكول ديالي. الا شفت الكالكول ديالي هنا مزيان غتلقى هي 1 sur 2 20 facteur de 1 fois 10 moins 2 au carré moins 2,5 fois 10 moins 2
au carré. Donc, si vous faites le calcul, هتلقاوها négatif, il y a moins 5,25 millijoules. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Donc, on constate que delta de l'énergie mécanique inférieur à 0, c'est-à-dire que EM n'est pas conservatif. Et ceci est dû à dissipation de l'énergie à cause des frottements fluides. صافي مع لي فروتمون ديال الفلويد. دونك هذا هو اللي عندكم بالنسبه للتمرين رقم 2. صافي جبناها